Dobar dan i dobrodošli u Digitalni inkubator. Današnja naša tema je kreativnost i inovativnost. Svi pričamo o kreativnosti i inovativnosti, danas ćemo se baviti time što to je, što to znači i kako se to manifestira na kompanije, na organizacije, na industrije, na tržišta. Kako kaže se u Malom princu, ljudi nemaju mašte, ponavljaju ono što im se kaže. Ovdje tu je priča šta su napravili drugačije oni ljudi koji smatramo kreativnim i inovativnim ljudima u našem društvu. Što se tiče priče naše, polazimo od toga da mozak ne želi razmišljati, ne želi odskakati od grupe, ne želi biti kreativan, ne želi trošiti višak energije koju mu srce daje, ne želi se truditi više nego što treba, ne želi razmišljati dugoročno, želi kratkoročno. Posebno kada imamo visoku razinu neodređenosti i visoku razinu neizvjesnosti, što je vrlo specifično za inovativnost i kreativnost, za stvaranje bilo čega novoga, novih vrijednosti, za bilo što odstupa od poznatoga. Ne znamo, neodređeno je, vrlo je ambiguous što se može napraviti i vrlo je rizično, vrlo je nesigurno, neizvjesno kako će to sve skupa ispasti. Riskiramo da ispadnemo blesavi možda čak. Riskiramo da ispadnemo nepotrebno drugačiji, da smo pokušali nešto, nismo uspjeli, pa da nas bude možda čak i sram. Zašto? Zato što mozak i nas i svih drugih ne voli odstupanje od statusa quo. Pokušava držati stvari poznatima, pokušava držati stvari jednostavnima i pokušava držati stvari kratkoročnima, uz kratkoročne nagrade, uz predvidive rezultate. Jedan kratki zadatak za vas. Bez obzira jeste li već vidjeli ovaj sličan zadatak ili niste, pokušajte ga riješiti. Loptica i bat zajedno koštaju $1.10. Loptica košta $1 više od bata. Koliko košta loptica? Imate 5 sekundi. 4, 3, 2, 1, 0. Koliko košta loptica? Vjerujem da ako prvi put vidite ovaj zadatak, da vam pada na pamet 10 centi. I to je normalno. I to većini ljudi prvo padne na pamet. Ako ste vidjeli ovaj zadatak prije, isto vam je prvo napalo na pamet 10 centi, ali onda ste se sjetili, ček, bila je neka greška tu, bila je neka fora tu, ipak je 5 centi. I zaključili ste, ok, sjećam se toga, nije onih 10 centi, nego je 5 centi točan odgovor. Međutim, nije ni 10 centi, ni 5 centi točan odgovor. Zašto? Ako pročitate zadatak, u ovom slučaju loptica je ta koja košta $1 više od bata. I točan odgovor je $1.05 košta loptica. Zašto nam je teško mozgu? Sjetite se uvijek da mozak ne razmišlja, ne želi razmišljati, želi na jednostavan način rješavati probleme. U ovom slučaju skužio je da razlika između $1 i $10 je 10 centi, zato nam to prvo padne na pamet. Ako smo vidjeli zadatak, sjeti se i toga, već sam ovo vidio negdje, i onda kaže 5 centi. I uopće ne čita zadatak do kraja. Zato vrlo često nam se u životu događa da jednostavno primjenjujemo ono što smo nekako iskustveno već vidjeli, već čuli, već saznali, a ne trudimo se razmisliti suštinski od problema. Zato možda kada smo na ispitu volimo prepisati rađe nego se mučiti svoj mozak. Zašto? Jer mozak je takav kako smo diskutirali u startu. Ne želi razmišljati, gleda relativistički, gleda samo jesam li bolje od druga, gleda jesam li to već negdje vidio, gleda uvijek jesam li imao već iskustvo s tim i samo primjenjuje, ne razmišlja iznova. Voli sigurnost grupe. Ako nisam siguran što napraviti, nemam iskustva sam, pitam druge, tražim mišljenja, tražim konsenzus oko toga. I ne voli dugoročno, voli kratkoročne nagrade za svoje rezultate. Mozak, dakle, je puno sličniji Simpsonovom mozgu nego ovom kako ga volimo vidjeti kao svemoćnu mašinu. Sada, da bi dobili mozak da radi nešto što mu je protuprirodno realno, a to je kreativnost, pitanje je što uopće je kreativnost i kako kreativnost funkcionira. U osnovi formula za kreativnost ja ću ju svesti na 3 komponente. Jedna stvar je novost. Nešto smatramo kreativnim ako je novo,
ako je drugačije od onog što je postojeće. Naravno, ta novost može biti i besmislena, zato je bitna druga komponenta je smislenost. Ja mogu novo napraviti da recimo računalo koje uopće neće raditi. Mora imati smislenost. Sada, ako je novo, znači drugačije od postojećeg i smislenog, što znači stvara vrijednost, onda dolazi treća komponenta, neočitost. Što znači da li se to netko tko je stručan u tom području mogu jednako tako toga sjetiti. Da, rekao si nešto novo, ima smisla, ali to svi znamo. To je jednostavno, svi znamo, očito je svima. Ako imamo ove tri stvari, da smo uspjeli stvoriti nešto novo, smisleno i neočito, onda naše rješenje je kreativno. U zadacima, problemima, ovdje tu zapravo u digitalnom inkubatoru dominantno se bavimo temom kako na kreativan način riješiti nekakve postojeće probleme. Jesmo li to riješili da je ponudilo novo rješenje? Nešto što se drugi nisu sjetili. Nešto što smisleno stvara dodatnu vrijednost. Nešto što u firmi već nije diskutirano beskonačno puta. Onda, ako smo to uspjeli napraviti, da smo nešto novo, smisleno i neočito napravili, onda smo zapravo napravili ono što se od nas traži. Napravili smo suštinsku novu vrijednost. Napravili smo kreativno rješenje postojećeg problema. Ili smo čak i bolje razumjeli problem, pa smo bili kreativni, na novi, smisleni i neočit način smo razumjeli problem, pa smo bili kreativni u definiranju problema i u iznalaženju rješenja za taj problem. Kreativnost nije teško definirati, no teško je biti kreativan. Jer prirodno smo rođeni znatiželjni, ali ne kreativni. Znatiželjni smo, ali ne kreativni. Znatiželjni smo u smislu da ćemo istraživati nove stvari, ali da nećemo biti od rođenja oni koji stvaraju nove, smislene, neočite stvari. Prvo moramo zapravo dosta toga naučiti da bismo bili u stanju stvoriti nešto novo, smisleno i neočito. I onda kada smo naučili dovoljno, onda opet moramo kontrirati onom svom mozgu koji ne želi razmišljati da bismo stvorili nešto novo, nešto kreativno. Mozak mora, da bi bio kreativan, prva stvar i osnovna, dobiti dovoljno energije. A to znači da mu srce mora dostaviti dovoljno krvi. Imamo različitih mehanizama, međutim, jedna od bitnih stvari je nešto što zovemo strast, passion. Bez strasti, naš mozak jednostavno neće dobivati dovoljno energije da se aktiviraju dijelovi mozga koji su zaduženi za kreativno promišljanje, za strateško, za apstraktno razmišljanje. Ako radimo teme, bavimo se temama koje nisu nam od interesa, ne zanimaju nas, onda će naš mozak se minimalno aktivirati. Čak i manje od ovog gornjeg primjera. Ovo su primjeri dve osobe koje zapravo rješavaju isti problem koji karakterizira kreativnost, inovativnost, strateško promišljanje. Ako imamo nisku razinu strasti, jednostavno dovoljno krvi neće biti u mozgu, dovoljno energije da mozak je u stanju stvoriti inovativno, novo, kreativno rješenje koje stvara vrijednost. Ono što će se događati, radit ćemo predvidive stvari, samo da riješimo zadatak i idemo dalje. Ako imamo visoku razinu strasti, naš mozak će više izgledati kao ovaj niže mozak. Biće aktivirani brojni centri u mozgu, brojni takozvani networks of nodes i omogućit će nam puno kreativnije, puno bolje rješenje. Stvorit će nam priliku da smo u stanju kontrirati zapravo svom urođenom mozgu koji ne želi razmišljati i da smo u stanju stvoriti nešto što je novo, smisleno i neočito. Sad, ako je to tako teško biti kreativan, postavlja se naravno pitanje nature versus nurture. Je li nam to urođeno ili se može naučiti? Kao i uvijek odgovor je oboje. Ima dio koji nam je urođen. Znači svako od nas ima nekakve fizičke, kognitivne kapacitete koji su nam urođeni. Znači tipa, naravno vidite u fizičkoj spremi, neko je jednostavno rođen da bude određene vrste sportaš. Ima talent za to prirodno. Ali naravno ako ne trenira, ako ne uči, ne razvija svoj talent, neće ostvariti svoj puni potencijal. Ista stvar je što se tiče ovog mozga. Jedna stvar je, svako od nas ima svoj prirodni kapacitet mozga, koliko je uopće mozak u stanju ostvariti. Ali, ono što nam se pokazuje, ako se trenira mozak da bude kreativan, i ako ne znamo baš previše o temi, početnik smo, ne znamo previše o temi, svejedno naša kreativnost outputa će porasti oko 20%, 30%. Bez treniranja, to su ove plave, naša zapravo kreativnost je svaki put na nekakvoj predetermined razini.
Ponavljam, uz trening, uz prisiljavanje svog mozga, uspjet ćemo pojačati kreativnost našeg outputa. A posebice ako znamo, ako puno učimo i jako puno znamo o temi, ako smo eksperti, onda zapravo uz treniranje i prisiljavanje mozga zapravo imamo puno više znanja, puno više konteksta unutar kojeg možemo funkcionirati i onda možemo puno više izvući iz mozga. Dakle, imamo urođeni dio mozga, ali ako mu damo strast da ima dovoljno energije da radi i uz toga prisiljavamo da ne izbaci prvo rješenje, kada izbacite prvo rješenje, slobodno ga prekrižite i pokušajte naći drugo i treće rješenje. Onda ćemo uspjeti biti kreativni i da rezultat naše kreativnosti bude kreativan output. Nov, smislen i neočit. Novo rješenje, smisleno rješenje i neočito rješenje. Novi pogled na problem, smisleni pogled na problem, neočit pogled na problem. U takvim situacijama ćemo imati ono što se najviše cijeni danas. Danas kada umjetna inteligencija preuzima sve više jednostavnih kognitivnih funkcija od čovjeka, radi ih brže, bolje, efikasnije, s manje grešaka, kreativnost je ono što ostaje našem mozgu kao jedinstvena vrijednost koju smo u stanju stvoriti. Uz kreativnost često vezujemo sintagmu razmišljati izvan kutije. Međutim, ključna stvar je razumjeti da za kreativnost nije bitna stvar razmišljati izvan kutije, nego upravo biti neko koji je u stanju razmišljati o toj kutiji. Razumjeti tu kutiju bolje ili drugačije od drugih. To je ono što cijenimo. Znači, kreativnost ne podrazumijeva davati nje random ideja, nego razumjeti bolje kutiju u kojoj možda svi drugi igraju. Kutija u biznisu je zapravo nekav competitive game, konkurentska utakmica. Razumjeti bolje njena pravila, mehanizme. Mehanizam je stvaranje vrijednosti, diseminacije te vrijednosti, ekstrakcije vrijednosti u obliku profita, takozvani poslovni modeli. Znači, bolje razumjeti tu kutiju, te industrije, tog tržišta kako funkcionira. Bolje razumjeti problem na novi način, smisleni, neočiti način. To znači razumjeti kutiju. Jer tek kada razumijemo kutiju onako kako trebaju razumjeti, bolje od drugih, onda možemo odlučiti ili A, igrati unutar te kutije, biti i konkurirati unutar te kutije, ili B, mijenjati tu kutiju. Uzmite u sportu. Neki od najvećih sportaša bolje razumiju tu kutiju, ta pravila igre tog sporta, te konkurentske utakmice. I onda su u stanju bolje igrati igru. Znaju koji mišić trebaju razvijati, znaju koje treninge trebaju raditi. I naravno imaju i prirodni talent za to. Ti ljudi zapravo postaju najbolji tenisači svijeta, najbolji košarkaši svijeta, najbolji sportaši u svom sportu. Oni razumiju kutiju, ali onda igraju unutar te kutije. Inovatori i kreativci razumiju kutiju, ali onda idu mijenjati nešto vezano za tu kutiju. Mijenjaju dijelove te kutije ili čak cijelu kutiju. Daju nam novu kutiju u kojoj živimo i kako gledamo svijet oko sebe. I kroz povijest upravo cijenimo one ljude koji su promijenili kutiju, boks iz kojeg gledamo svijet, boks neke industrije, boks u kojem živimo općenito. Neki od znanstvenika, kao što su Isaac Newton, promijenili su svijet jer su stvorili novu kutiju, 3 svoja zakona koje je dao Isaac Newton. Promijenila su kako gledamo svijet i omogućila zapravo cijelu industrializaciju zapravo. Kada je promatrao nekakve stvari oko sebe, kada je promatrao, kažu da jabuka pada, postavio pitanje, ako jabuka pada, pada li i mjesec? I zapravo je razumio boks. Nije zapravo se vodio s time da sve pada, nego je krenuo razumjeti zašto pada i razumio silu gravitacije kao nešto što je iza te priče. Zahvaljujući njemu, zahvaljujući time što on novi boks postavio, gdje je rekao, gle, ako mjesec stalno pada, nikako da padne. Postavio je jedan thought experiment. Mogu li puknuti kuglu topusku, koja zapravo će biti tolikom brzinom ispuknuta, da zapravo stalno će padati, ali nikad neće pasti. Vjerojatno vam je to poznato. Mogu li puknuti kuglu koja neće padati odmah, neće odletiti negdje izvan, nego će taman biti upućena tom brzinom koja će omogućiti da kontinuirano pada, ali zapravo se vrti oko zemlje. To je omogućilo lansiranje satelita. To je omogućilo da danas zemaljska kugla je okružena satelitima koji nam omogućavaju internet, slušali ste o tome, kroz Elon Musk i njegovu kompaniju Starlink.
Omogućilo nam je GPS koji svi koristimo svakodnevno kroz Google Maps ili neku drugu aplikaciju. Omogućilo je SpaceX-u pokretanje biznisa, Elonu Musku pokretanje i promjenu pravila igre, takozvane air and space industrije. Omogućilo je potpuno drugačije poglede na svijet. Stvorio je novi boks unutar kojeg nam se zapravo otključala mogućnost napuštanja zemaljske kugle, kreiranja satelita koji će zapravo kontinuirano kružiti, kontinuirano padati. S time je zapravo izumio i derivacije, promjenu. To je stvorilo zapravo i preduvjete za suvremenu ekonomiju. Ekonomija upravo stalno se bavi s time, ako investiram 1 kunu, $1 u A, B ili C opciju, gdje će mi biti najveći povrat? To je ništa drugo nego derivacija nekakvih funkcija. To je sve omogućio Isaac Newton jer je promijenio boks iz kojeg živimo. Albert Einstein uzeo je nešto što svi znamo, a to je da je brzina put kroz vrijeme. Znači, ako je brzina jednaka put kroz vrijeme, kilometri na sat, on je rekao, gle, na brzini svjetlosti događa se to da je brzina konstanta, ne može biti brža ili brzina svjetlosti je konstanta. E sad, ako se mijenja put, da bi ova zapravo jednadžba funkcionirala, mora se mijenjati vrijeme. I po prvi put je promijenio zapravo boks iz kojeg gledamo na vrijeme. Po prvi put je promijenio kako gledamo svijet u tim nekakvim čudnim okolnostima, ekstremima, kada se objekti kreću brzinom svjetlosti. Naravno, nije to jedina stvar. Cijenimo ljude koji bolje razumiju boks i mijenjaju boks, odnosno kutiju s koje svi gledamo svijet. U slikarstvu Picasso je poznat, on je bio milenijal 1800-ih, jel? Kao što se ovi koji su rođeni 1980-ih su se rodili u vrijeme kada se zapravo zalaufalo korištenje računala, pa kasnije mobitela i tako dalje. Neke nove tehnologije su se pojavile. Tako se on rodio u vrijeme kada se pojavila, odnosno popularizirala tehnologija fotoaparata, koja je izumljena davno, ali 889. je zapravo postala korištena masovno. Isto koji računala 1989. 90. 90-ih su postali popularni posvuda. Šta je do tada slikarstvo radilo? Cilj slikara je do tada bilo što vjernije prikazati važne ljude, portrete, važne događaje i važne nekakve religijske situacije. Sada imamo situaciju da fotoaparat puno bolje zabilježi neku bitku, puno bolje i kvalitetnije zabilježi neki portret, neku važnu osobu. Šta rade slikari u tom trenutku? Njihov boks, kao što umjetna inteligencija preuzima trenutno niže kognitivne funkcije čovjeka, tako je fotoaparat preuzeo ulogu slikara. Bolje, efikasnije, bez manje grešaka je radio posao slikara. Picasso je poznat jer je promijenio slikarstvo, boks slikarstva, gdje je rekao, gle, slikarstvo ne mora biti tako da reprezentira stvarnost. Može biti potpuno drugačije od stvarnosti. Umjetnost je nešto drugačije. I stvorio je zapravo potpuno novi boks slikarstva. U biznisu neki od ovih ljudi koji su danas i najbogatiji ljudi svijeta, Steve Jobs bi isto bio da je poživio, ali promijenili su boks u kojem svi živimo. Jeff Bezos, svi znamo da je zapravo pokrenuo internetsku trgovinu, da danas bez Amazona u zapadnom svijetu internetska trgovina bi bila teško zamisliva. Međutim, ono što je interesantno je kako je promijenio boks rješavanja jednog poznatog problema. U digitalnom inkubatoru vi ćete se voditi sa tim, vi ćete zapravo imati zadatak taj da imate problem koji trebate razumjeti na kreativan način i naći kreativno rješenje. Evo vam jedan primjer kako je to Jeff Bezos napravio. Ako gledate kroz vrijeme, od 1. do 12. mjeseca u godini, potražnja za nekakvim serverima, bandwidth, ajmo zvati, ili bilo šta vezano za servere, u Amazonu je otprilike ovako se kreće. Imate neku potražnju za Valentinovo, pa onda nekakve stabilne i tu bude u 12. mjesecu značajnije od nekakvog Black Fridaya do Božića i to je zapravo nekakvo opterećenje njihovih servera. E sad, ovo je jedan poznati problem. Problem optimizacije zapravo u kontekstu sezonalnosti. U Hrvatskoj, tu ću kratko skicirati, ista stvar postoji. Od 1. do 12. mjeseca turizam je zapravo nikakav, više manje,
i onda 7. i 8. mjesec bude dobar, fenomenalan, a i nakon toga zapravo se opet vrati na onu nekakvu razinu kakav je tijekom cijele godine. Sad šta se događa? Naravno, u Hrvatskoj u 7. i 8. mjesec koliko god kreveta da imate, više manje iznajmit ćete sve. Međutim, šta je s ostatkom godine? I taj problem sezonalnosti se standardno rješava, tako da nađete neku razinu kreveta koje Hrvatska može imati. Kada nema sezonu, onda se ti hoteli, ti smještajne jedinice obnavljaju, čiste, popravljaju i tako dalje. Tijekom ljeta su puni, donesu ekstra profite, a ovaj dio neka ode negdje drugdje na neku destinaciju, ne isplati nam se pokrivati svu potražnju. I tako isto zapravo Bezosu, standardno rješenje problema, nekreativno rješenje problema. Gle, nađi nekakvu razinu servera, kada nemaš potražnju za tim serverima, održavaš ih, naravno moraš popravljati, moraš osigurati da radi hardware i software. A onda ćeš preko božićnih tih shopping groznice obslužiti dio tržišta, a dio neće jednostavno moći. To je normalno, to je u redu. Međutim, on je imao stav, ne želim razočarati niti jednog potrošača. I odlučio je postaviti razinu servera na ovu razinu. A sve ovo ostalo, kad ne koristi te servere, je nazvao cloud. Pazite, imate fenomenalne intervjue s njim i kaže da ne može vjerovati koliko je godina prošlo dok konkurenti nisu shvatili šta je cloud. Dan danas oni imaju oko 40% svjetskog tržišta clouda, Amazon Web Services. Google istovremeno ima oko 10%. Stvorio je Jeff Bezos cloud jer je na kreativan način razumio problem. Problem koji rješava čovječanstvo već 100 godina, a to je optimizacija u kontekstu sezonalnosti. On je bolje razumio problem i našao je kreativno rješenje tog problema. Stvorio novi box, u cloudu danas svi živimo. Sve društvene mreže su na cloudu. Kompanije imaju svoje stvari na cloudu. Zoom radi preko clouda. Sve što funkcionira zapravo danas i sve što se digitalizira zapravo ide na taj cloud koji je on osmislio. Promijenio box internetske trgovine kada je stvorio Amazon. Promijenio je način digitalizacije kada je stvorio cloud. Sa svojom kompanijom koja je vezana isto uz Air and Space, mijenja zapravo box Air and Space industrije. Kako kaže, stvara preduvjete da drugi poduzetnici mogu graditi na njegovoj infrastrukturi u tom kontekstu. Takve ljude čovječanstvo cijeni. Takve ljude čovječanstvo smatra izuzetno kreativnima. Ali ponavljam, nisu razmišljali izvan kutije, nego su bolje, drugačije razumjeli kutiju i našli su bolje, drugačije rješenje za kutiju, odnosno problem koji su svi drugi vidjeli. Znači, u svim kontekstima, umjetnost, znanost, biznis, cijenimo one koji vide kutiju drugačije i mijenjaju tu kutiju ili grade novu kutiju. Uzmite Ilona Muska. Imate najpametnije ljude u NASA koji znaju kako lansirati raketu. Prvo moram složiti sve potrebne hardverske komponente, posložiti možda i da to funkcionira softverski, naći najbolje ljude, trenirati ih, testirati i onda ajmo reći lansirati. U tom boksu, koji je vrlo jednostavan boks, gdje se zapravo u NASA rade neki od najpametnijih ljudi svijeta, ovaj kaže čekaj, a zašto ne bi vratili tu raketu? I pojeftini drastično cijenu lansiranja raketa. A šta to znači? Pojeftini drastično lansiranje satelita. I zato danas sa svojom kompanijom Starlink zapravo pokriva svijet internetom. Mogli ste čitati o tome u medijima, naravno to je proces koji dalje traje. Ako ste u Hrvatskoj, možete navečer pogledati u nebo i vidjet ćete povremeno njegove satelite kako nadlijeću i Hrvatsku, naravno nudeći internet globalno. Ponavljam, cijenimo one koji razmišljaju o kutiji, ne izvan kutije. Izvan kutije dolaze random ideje. Kada razmišljamo o kutiji, nalazimo strukturirana, kreativna rješenja za određene bitne probleme. Razmišljanje o kutiji primjenjuje se i na onaj problem imenovanja 15 kompanija starih od 150 godina. Šta je stvar? Upravo zbog toga što
random ideje ne doprinose vrijednost, nego strukturirana rješenja su ta upravo, strukturirana kreativna rješenja koje omogućavaju kompanijama da budu over and over kontinuirano inovativne, kreativne i da uspješnije rješavaju probleme od drugih, da vide nove prilike, da uspijevaju ono što kaže Jeff Bezos, ostati na životu što duže moguće. Ako ne uspijevaju to, onda nestaju sa tržišta. Ali nestaju sve brže i brže. Sve brže i brže najveće kompanije svijeta prestaju biti najveće kompanije svijeta. I što su uspješnije, to je veća vjerojatnost da će sutra da nestati. Što se zapravo događa? Što se događa da ovo što Jeff Bezos kaže, gle, kompanije 30 godina će preživjeti. Ne stotinjak, ne 100+ years. 30 godina je neki lifespan koji očekuje. Ali šta je cilj? Upravo kontinuirano biti u stanju understand the box, challenge the box. Razmišljati o kuti da bi zadržali kompaniju uspješnom i odgodili taj dan njene propasti što više. Da bi pobjedili svoj mozak i u kontekstima kad je kompanija suočena sa ambiguity and uncertainty, sa neodređenošću i neizvjesnošću, da bi tada znali donijeti ispravne odluke. Ne one odluke koje su prirodne mozgu, nego dobre, inovativne, kreativne odluke. Odluke koje su drugačije od onog što će svi drugi napraviti. Koje su drugačije od onog što smo mi prethodno napravili. Jer kad se svijet dovoljno promijeni, onda mozak i način funkcioniranja mozga koji je optimizacijski mehanizam nisu više dovoljno dobre da bi napravile se uspješne odluke za kompaniju. Šta se događa? Naime, ako gledamo nekakav mandat mene kao CEO-a kompanije, koji je 3 ili 5 godina, ako gledamo naš mozak koji kratkoročno razmišlja, naša industrija, naše tržište izgleda ovako. Imamo nekakve uspone, nekakve padove, ali u načelu cilj nam je rasti, razvijati se kontinuirano, ostvariti neki rast. Naravno, kada spadnemo, onda kažemo tržište je palo. Kada rastemo, mi smo zaslužni, to je opet taj egocentrični fokus mozga. Međutim, ako se udaljimo, ako gledamo industriju od njenog nastanka do današnjeg dana ili u budućnost, sve industrije više manje izgledaju slično. A to je, počinju negdje, uspješno se razvijaju i onda počnu stagnirati. Unutar iste logike poslovanja, istih pravila igre, netko osmisli nešto, bilo koju industriju uzmite, neko je morao stvoriti. Neko je morao reći, gle, evo, prvi proizvod te vrste. Naravno, to je bilo puno grešaka u lansiranju i povratku rakete i sve lansirane rakete, prvih par je zapalilo se na povratku. Ali, onda krene prosperitet. I na kraju stagnacija. Što se tiče tržišta rada, za neku logiku poslovanja, znači neka znanja, neke kompetencije, prvo se trebaju tek izgraditi, recimo kodiranje, programiranje. Onda događa se prosperitet, kad tad znamo doći će stagnacija. Prije su bile neke druge struke tako popularne u tom rastu, u nekakvoj drugoj logici poslovanja. Nekad je bio marketing, nekad su financije, danas je to IT, nekada je bio nekakva filozofija. Različite struke su u različitim vremenima čovječanstva bile popularne. Naravno, ako uhvatim ovaj val, onda mogu biti uspješan čak i ako nisam možda najbolji. Jer tu je velika potražnja, recimo, za IT stručnjacima na tržištu rada. Velika potražnja, velike investicije u start-upove u tim industrijama, koje žive tu novu logiku poslovanja. A oni najbolji, oni ostanu i događaju se u ovoj fazi ono što zovemo konsolidacija industrije. Veliki kupuju male, moćni kupuju one koji su nešto manje uspješni. I zato svaka industrija kad dođe do te faze završi na par velikih igrača. Imate par velikih telekoma svijeta, par velikih proizvođača prehrambenih proizvoda, par velikih čak i retail dućana, odnosno dućana, par velikih svega, proizvođača duhana. U svakoj industriji na kraju se dogodi onaj economies of scale, ekonomija obujma preuzme stvari i zapravo ljudi pokušavaju, kompanije pokušavaju biti što uspješnije, što znači što efikasnije u postojećoj logici poslovanja. Međutim, kad tad se dogodi pojavi u toj industriji nova logika poslovanja. Svi smo mislili da ide ovako i onda se dogodi neka nova logika, nešto drugačije, nešto što ima neke druge principe rada. Sada, koliko smo mi u stanju preći na tu novu logiku? Pazite, jako puno gubimo. U ovoj fazi
jako puno gubimo, jer sve ovo što podrazumijeva taj pad, gle, možda završi ovako, ali možda završi i ovako. Možda ta nova logika, možda čak i krene se razvijati pa propadne. Veliki rizik, sjetite se, ambiguity i uncertainty. Oni nas u ovom slučaju jako ograničavaju da ako smo uspješna kompanija u ovoj logici poslovanja, da pređemo na neku novu logiku. Takozvani pain valley industrije. Negdje gdje zapravo neki igrači trebaju preživjeti to da bi postali eventualno uspješni. Naravno, ako ostanemo na postojećoj logici poslovanja, nakon nekog vremena ta logika nestaje. I dan danas se proizvode neki proizvodi u malim količinama, ekskluzivnim količinama, koje zapravo su preuzele neke novi pristupi rješavanja tog problema. I dan danas imate tržište za nekakve realitete, nekakve starinske proizvode, starinske tehnologije. I dan danas uzmite disketu, koja je zapravo i dan danas funkcionira u nekim industrijama, zato što imamo strojeve, recimo medicinske strojeve, koji dalje snimaju na disketu podatke. Preskupo je baciti taj proizvod, dalje postoji neka industrija. Ali neka nova logika je preuzela primat i preuzela uspjeh poslovanja. Ako gledamo baš tu industriju pohrane podataka, proizvođači USB-ova su proizvodili USB-ove, bili uspješni u tome. Neke kompanije su naravno najveće bile u tome. Pazite, neko je nekada osmislio USB. Onda se je hrpa kompanija počela to proizvoditi jer su svi znali šta treba raditi. I onda se zapravo dogodila ta industrija konsolidacija industrije. Međutim, onda se dogodilo to da je netko, Jeff Bezos, izumio cloud. Što se događa sa ovima koji su proizvođači USB-ova prije toga? Pazite, nije da su CEO-i uprave tih kompanija, uzmite najvećeg proizvođača USB-ova u svijetu, nije da ne vide budućnost. To su pametni, sposobni ljudi koji vide šta se događa. Ali šta je stvar? U ovoj fazi, oni imaju kompetencije za to. I ova tehnologija njihova je puno bolja od ovoga u ovom vremenu ovdje. I svi im govore, dolazi cloud, znam da dolazi cloud. Ali naši klijenti, mi znamo ovo proizvoditi. Koja normalna kompanija bi htjela svoje podatke držati na nečoj tužem serveru? To nikad neće zaživjeti. Naš mozak nalazi beskonačno izgovora zašto sam ja u pravu, a zašto su drugi u krivu. Ne želim promjenu, želim zadržati status quo. Za godinu dana, kad mi ljudi kažu, taj cloud se razvija, sjetite se, Jeff Bezos je rekao, x godina je trebalo ljudima da shvate vrijednost clouda. U toj drugoj godini mi dolaze opet neki klinci koji kažu, uslušali smo na faksu, učitao sam, našao sam, na Redditu piše, cloud će promijeniti svijet. Tek si došao u firmu, mi smo najuspješnija firma u proizvodnji USB-ova, sjedni, uči, puno trebaš toga naučiti. Već su mi to rekli, znao sam ja i vidio to još prije godinu dana, ali sam zaključio da to je samo privremeno i vidiš bio sam u pravu. Da nijedna self-respecting, kompanija koja drži do sebe neće držati svoje usluge, svoje podatke na tuđim serverima. Treći put sam opet u pravu, 3. godina. 4. godina još uvijek u pravu. A onda dođe ovdje gdje se zapravo krene to približavati. I onda napravim market research i pitam sve korisnike svojih USB proizvoda, gledajte, da li bi vi htjeli da vam prodajem dalje USB-ova, da li to cijenite ili želite cloud? Šta će korisnici tada reći? Pazite, to je 5. godina reći. Pa bilo koja kompanija će reći, pa nema šanse da bi prebacio svoje podatke na tuđe servere. Sve što želimo prenosimo isključivo USB-om. Ne želimo uopće da prođe kroz net jer neko može pokupiti te podatke. Privatni korisnici će reći, imam presporu vezu kod kuće, kako ću funkcionirati s cloudom? To je nemoguće. I uvjerit će me tako istraživanje tržišta, ako ne radim pametno istraživanje tržišta, uvjerit će me potrošači, ostani s onim što proizvodiš. Poznato je Henry Ford rekao, ako pitam potrošače, da sam pitao potrošače, oni bi htjeli brže konja, a ne automobil. I naravno, ću uspijevati to još preživjeti, ali onda u jednom trenutku će ti potrošači krenuti, pa zašto ne bi taj cloud koristio? Te kompanije će reći, pa nije taj cloud tako loš. Zašto ne bi svoje podatke držao? Pa Google ili Amazon će sigurnije čuvati moje podatke nego možda ja. Nemam nikakvih problema s time da bar dio podataka ide kroz moj cloud, kroz njihov cloud. I onda odjednom imate appove za bankarstvo gdje nema problema da prolaze prek tuđih
uređaja, preko tuđih sustava. Imamo odjednom hrpu kompanija koje razvijaju proizvode isključivo za cloud i svi prihvaćamo to koristiti. I šta je situacija? Jesu li sad ovi bili blesavi da nisu skužili da svijet se mijenja? Nije, bili su ljudi, sjetite se, mozak štiti status quo. A što je interesantno, nije prvi put se u toj industriji pohrane podataka dogodilo da je nova logika pojela staru. Prije toga su bili neki proizvođači CD-a, DVD-a, koji su isto tako izgledali, samo malo vremena prije. Isto tako tvrdili, gle, ti USB-ovi pa to nemaš ni gdje uštekati, ko to normalno će koristiti, ovdje imaš više podataka, prvi USB-ovi su bili možda gigabajt. Ako, bili su megabajtima zapravo prije. I onda su ti USB-ovi zamijenili CD-ova. Prije CD-ova su bile diskete. Prije disketa, veće diskete, pa kazete i tako dalje, i tako dalje. Znači, to se ponavlja, kontinuirano, nova logika uništi nekako sve igrače sa stare logike. Jer svi štite svoje poznato, a najviše oni najuspješniji. Zato onaj curse of success. Što sam uspješni danas? Više će mi života, više će mi novca ovisiti o tome da branim postojeću logiku, postojeću industriju, postojeće principe poslovanja. U medijskoj industriji svi mediji su funkcionirali na neki način po postojećoj logici. Imali su izuzetno uspješan biznis model. Zarađivali su i od prodaje i od oglašivača. To je bila fenomenalno profitabilna industrija. I šta se dogodi? Dođe nova logika poslovanja u medijsku industriju. Svi mediji postave što? Postave svoj medij na net. Imaju svoje www. nešto ili čak imaju app. Međutim, vrijednost medija, promjena logike, nije u tome da ga imaš na netu ono što si imao u papiru, nego da i korisnici stvaraju sadržaj, da šeraju sadržaj, da lajkaju, da razvijaju, da su aktivni sudionici procesa. Zato mediji današnjice su toliko uspješni, toliko profitabilni, nego svi ovi mediji koji su svi uspješno prešli na online. Promijenilo se nije to što smo samo online. Online je promijenio logiku funkcioniranja te industrije. Digitalizacija je potpuno promijenila način funkcioniranja industrije. Tko stvara mediji? U novinama to su urednici i novinari. U Facebooku to su ljudi. Random ljudi koji se okupljaju oko određenih tema. Vezano za taksi, kada se pojavio Uber, svi taksisti svih mogućih gradova su napravili svoju aplikaciju. Međutim, vrijednost Ubera nije u imanju aplikacije, nego nove logike poslovanja. Naš mozak je to, nije stvoren da to vidi. Sjetite se, naš mozak je stvoren da nas održava na životu, da brani naš svijet, da nas štiti. I onda se još okupimo grupe sličnih ljudi sa sličnim mišljenjima i onda zapravo zajedno branimo svoj svijet, svoj box, svoju logiku poslovanja. Naravno, ako ovi naprave nekakav app, taj app će funkcionirati da ljudi mogu naručiti taksi u Zagrebu, zagrebački taksisti za Zagreb. Ali šta je stvar? Meni ne treba app zagrebačkih taksista za Zagreb. Uber mi je bitan jer gdje god dođem imam isti app. Ja ako dolazim, ne znam, putujem u Tokio i tamo trebam instalirati nekakav app od njihovih taksista, svejedno mi da li ga instaliram ili ih zovem. Uber je promijenio logiku poslovanja, jer kad dođem u Tokio ne moram znati ni jezik, ni gdje se nalazim, niti broj, niti app, niti ništa. Jedan klik na isti uvijek gdje god sletim, stisnem i mogu naručiti Uber. To je vrijednost njihovog biznis modela. I ako gledate njihovu komunikaciju posvuda, govore zapravo osnovno da se Uber, gdje god bili, je Uber. Jer upravo je to najveća vrijednost. Nove logike taksi službe. Ne moraš znati di si. Neko ti može poslati samo link gdje trebaš stići i ti ćeš moći naručiti taksi bez da zoveš ikog, bez da znaš jezik, bez da znaš lokaciju. U industriji zabave Netflix je mijenjao više puta logiku poslovanja. Šta je bitno? Kompanija istovremeno može više tih logika pokrenuti, istovremeno ili sa odmakom. Netflix je prvo blockbusteru koji su bile zapravo videoteke, je uveo prvu disrupciju poslovanja, promijenio logiku kad je počeo slati poštom ljudima.
Znači ne moraš doći u videoteku da bi uzeo kazetu ili kasnije DVD ili Blu-ray, nego zapravo ti pošaljem na kućnu adresu, ti mi vratiš. I sami su uspjeli prebaciti se na novu logiku streaminga. Streaming nije bila jednostavna stvar za prebaciti se, ljudi nisu imali dovoljno bandwidtha. Ali oni koji su vidjeli i bili u stanju identificirati novu logiku, to nije prirodno. Identificirati novu logiku su one kompanije kojima krene rasti vrijednost. One koje nisu padaju vrijednosti i nestaju sa tržišta. One koje vide vrijednost, u ovom slučaju streaminga, ulažu u streaminge i u nove logike, u vrijeme kada ta logika je tek potencijal, te kompanije u nekom trenutku krenu rasti. Ljudi cijene boks, razumijevanje boksa i one koji promijene boks. U biznisu, u industriji, u tržištu, taj boks zovemo logika poslovanja. Koga cijenimo? Koje kompanije vrednuju više? One koji su bile u stanju ili posložiti ili prepoznati, ali doći u novu logiku poslovanja i biti tamo uspješni. Neke industrije se zajedno uspijevaju odupirati dugo vremena. Dugo vremena uspijevaju se odupirati nove logici da neko uspješno dođe i preuzme logiku poslovanja. Međutim, i tu ima proces tržišnih industrije koji zapravo to rješava. A to je da cijela industrija zapravo nestane i onda kad ona oslabi se tek stvori razvije nova industrija. Ali onda pati cijeli ekonomski sustav, ne samo jedna industrija, ne samo neki igrači unutar te industrije. I to je zapravo onda za društvo, to vidimo kao krize, ispuhivanja, balona nekakvih i tako dalje. Dakle, ključna stvar za kreativnost je biti u stanju, u biznisu, u bilo čemu, razumjeti boks i vidjeti kako taj boks se može promijeniti ili kako je moguće stvoriti novi boks. Drugim riječima, moramo prisiliti svoj mozak ne da razmišlja izvan kutije, što mu je neprirodno i nemoguće, nego da razmišlja bolje, drugačije o kutiji. Drugim riječima, da je u stanju biti kreativan oko razumijevanja problema i oko iznalaženja rješenja. Kreativan znači da imam nešto novo, nešto smisleno i neočito svima. Ako sam u stanju biti kreativan, još mi je bitna jedna komponenta, a to je jesam li poduzetan. Koliko sam u stanju to što osmislim realizirati. Imamo pojedince koji su genijalni kreativci, a zapravo im fale možda poduzetničke, da zarade od toga, da nađu biznis model toga, da budu kreativni u tom nekakvom ekonomskom dijelu. Možda su kreativni u dijelu toga da osmisle čudesna rješenja kao što je naš Nikola Tesla, čuda i promijeni svijet, ali mu zapravo fali ova da zna stvoriti logiku industrije oko svoje ideje. Neko drugi je možda stvorio tu logiku, a nije možda uopće imao kreativnu sposobnost da osmisli nova nekakva rješenja. Naravno, imamo one koji imaju samo poduzetničke sposobnosti, a nemaju kreativne. Ti ljudi najčešće kopiraju, vide netko je otvorio uspješan restoran, oni kopiraju i pokušaju otvoriti restoran. Neko je otvorio novi, vrstu kafića, oni pokrenu kafić. Znači imaju poduzetničke, znaju zaraditi. Vide neko uvozi, preprodaje aute, oni žele preprodavati aute. Jedan od najpoznatijih takvih je zapravo Warren Buffett, koji zapravo je dobar u tome da prepozna kompanije koje su zapravo uspješne i ulaže u njih. Jedan od najbogatijih ljudi svijeta, jedan od najvećih investitora u svijetu, koji zapravo se fokusira na to, idem naći prilike. Ne trebam biti kreativan, stvorit ću priliku sebi da gradim vrijednost na tuđim idejama, na tuđim kreativnim sposobnostima. I naravno imamo one koji su u stanju jedno i drugo. Kao što je Oprah Winfrey. Osmisliti nešto i realizirati to. Mark Zuckerberg, Elon Musk, Bill Gates. Bilo ko od njih je bio u stanju zapravo i osmisliti kreativne nekakve ideje, proizvode, usluge, rješenja, tehnička, netehnička, ali naći i kako to implementirati na tržište. Kako to realizirati, iz ideje prevesti u djelo, iz djela stvoriti tržište, stvoriti logiku funkcioniranja oko toga. I zato kad razmišljamo o kreativnosti, o inovativnosti, nemojte biti oni koji ponavljaju što im se kaže, kako je rečeno u Malom princu. Forsirajmo svoj mozak da kontinuirano u poslovnom dijelu propitkuje tu logiku, taj boks je tamo upravo ta logika poslovanja.
fokusirajte se na to, ne da razmišljate izvan kutije, nego upravo da ste oni koji na kreativan, inovativan način razumiju kutiju i u stanju su ju promijeniti ili izgraditi potpuno novu kutiju. Čovječanstvo kao najveće kreativce i inovativce cijeni upravo takve pojedince, takve organizacije. Organizacije koje uspijevaju kontinuirano definirati box, challengeirati box, mijenjati box, su one zapravo koje kontinuirano funkcioniraju u postojećoj logici poslovanja, mijenjaju, kreiraju novu logiku poslovanja, kao što je napravio Netflix u svojoj povijesti. One koje to ne rade, koje ne pristupaju kreativno i inovativno, nego se samo fokusiraju na efikasnost postojećeg poslovanja, zapravo postoje dokad postoji ta logika postojećeg poslovanja. 150 godina je vrlo često dovoljno vrijeme da se ta logika promijeni toliko da zapravo takve kompanije teško preživljavaju. I upravo zato je jako teško izvan visoko reguliranih industrija gdje država određuje i štiti određene stvari, zato je jako teško nabrojati 15 kompanija starih od 150 godina, koje dovoljno su uspjele preživjeti veliku disrupciju logike funkcioniranja svoje industrije.